بنعمة ربك فحدث صدقت يا ربي وصدقت يا رحمة للعالمين وببركة الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيدي يا حبیب اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا محبوب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد القضاء بزرگتو ہی قصہ مختصر. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ہی بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یارو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ایک کچا رنگ للاری والا للاری سمجھے وہ کہا کہ تسی جناب دیوار دے نال ٹیک لائی جوان بچے اگے ہو چادراں چودراں لا کے بیٹھو نبی دے غلام بن کے بیٹھو پتہ لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ملازہ فرما رہے ہیں پتہ لگے کہ میرے امتی دے بچے جناب جڑے میرے میلاد دے وچ آ جائے نے تے سینہ ٹھار کے تو جان گے تے انہاں دے سینے میرے عشق دے نال معمور نے پرے ہوئے نے. سمجھ آ گئی تے لہذا جناب اے ٹیکا ٹوکا لا کے تے پھر یہ کوئی جڑیاں دا کم تھوڑا جنے بن گئے. جنا او ہوندا جڑا پباں پار ویندا ہے ہر ویلے چکنا رہندا ہے شیراں والی چنگی تے باجاں والے چھٹ جس جنے دے وچ ہون او اپنے آپ نوں جنا کواوے. تے اے کی ہویا 17-18 سال والے عمر ہے تے ٹیک لا کے بیٹھے ہیں. کوئی دشمن اچانک حملہ کر دے تو جتنی دیر تو جناب چکنا ہونا اتنی دیر تو تیرا کام کر کے ٹوٹ جاؤ ہے.
تے لہذا رسول کریم دی میلاد دی محفل سجی ہوئی ہے تو سارے چوکنے ہو کے بیٹھو. ہاں جی للاری دا بانا سب للاری کس میں اے نہیں ہے پگڑی جڑی میں جا کے کسی رنگ ساتھ کو رنگ کروائی ہے نا اس نو آندے نے للاری پنجابی وچ. اساں جناب نام دے پنجابی ہیں پنجابی جڑی ٹھیٹھ زبان ہے وہ نہیں سمجھ آندی اس نو کی آندے نے للاری رنگ ساز. بابا جی نو پتا رنگ ساز نو للاری آندے نے. میاں صاحب آندے نے کچا رنگ للاری والا. اے جڑا للاری والا رنگ ہے نا کچا ہے. پگڑی اساں جناب ہن داڑھی میں جناب رنگ کیتی ہے مہندی دے نال تے دو ہفتے بعد اس نے جناب جناب اٹھ جانا رنگ نے نویں پھر پروانی پہ ہے جی. تے کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا. کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا. یارو پکا رنگ محمد والا چڑھدا کدی نہ لیندا. پکا رنگ محمد والا تے چڑھدا کدی نہ لیندا. یارو پکا رنگ محمد والا چڑھدا کدی نہ لیندا. سیدی اعلیٰ حضرت دی نعت دے دو شعر پڑھ کے تے پھر جناب اگے چلنے ہیں. زہے عزت اطلاع زہے عزت زہے نا مطلب جناب ہو سکتا نہ اشنا ہے جی اشنا تو کیا بات ہے تو نہیں اشنا تو میں سمجھائی دینا. زہے یعنی واہ واہ کیا بات ہے میرے رسول کے مرتبے اور مقام کی. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مجدد میعات حاضرہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب ان کی روح تڑپی تو کیا لکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب کر. زہے عزت و اطلاع محمد زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال ہم کلام ہوندے سن. اپنی امت دے مسائل لے کے دے اللہ دی بارگاہ بھی جا کے پیش کردے سن. اتھوں جواب لبدا سی کوہ طور تے جاندے سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے تے اچانک ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ذرا اپنے جوڑے اتار کے اپنے جوڑے اتار کے. یا اللہ اس تو پہلے بھی میں آندا رہا تیری بارگاہ وچ حاضری ہوندی رہی ہے تے اج جوڑے اتارن دا حکم ملدا ہے. ایک گل جناب مینوں پچدی نہیں مینوں سمجھ نہیں آئی میں سمجھنا چاہنا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا موسیٰ جدو تو کوئی دور تے آندا سی نا تے تیری ماں گھر تیرے واسطے دعا کردی سی یا اللہ میرے موسیٰ دے حال تے راہ فرما. سبحان اللہ میرا بچہ ہے موسیٰ میرا بچہ بھاویں اللہ دا جلیل القدر پیغمبر ہے بھاویں رب نے اتنی طاقت دیتی ہے چنڈ مارے تے اسرائیل دا ڈیلا باہر آ جائے لیکن ماں کی کہندی ہے اے اللہ میرے بچے دے حال تے راہ فرما. میرے بچے نو تھے نہ لگے میرے بچے دے پیراں تھلے کدے کنڈا نہ آوے یا اللہ اس دے حال تے رحم کری. اے موسیٰ آج وہ قبر دے دامن ہی پہنچ گئی ہے تیرے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں لہذا ذرا سنبھل کے جوڑیاں نو اتار کے ہاں اتھے عرش معلا تے اللہ رب العالمین دے عرش تے جدو محبوب علیہ السلام معراج دی رات جدو آپ تشریف لے کے گئے تے آپ کو اے گل پتہ سی کہ موسیٰ نو کوہ طور تے بغیر جوڑیاں اللہ رب العالمین نے فرمایا بغیر جوڑیاں تو آ جوڑیاں سمیت آمن کی اجازت نہیں دیتی. اے گل میرے محبوب کو پتہ سی تو جدو آپ عرش اپن اللہ دے عرش تے جا کے قدم رکھن لگے نا اپنے جوڑے اتارن لگے اپنے جوڑے اتارن لگے تے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سویا نہیں اے میرے عرش دی بڑی تمنا ہے میرے عرش دی تمنا ہے
زمین تے مکہ دی وادی دے وچ تو چلدا ہے زمین دے اوتے تیرے جوڑے لگدے نے زمین بڑی کرما والی احساس یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو احساس یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ کو گنبد خضرا نہیں کوئی اے میرے محبوب میرے عرش کی تمنا ہے اے میرا عرش تیری آمد دے اتے مچلدہ پیا ہے تیرے جھوڑے اس دے اتے لگنے عرش دی تمنا ہے جھوڑیاں سمیت آجا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین دے عرش دے اتے جھوڑیاں سمیت گیا ہے اے او نبی ہے کہ جھوڑیاں سمیت گیا ہے کہ جناب اللہ رب العالمین دا ایک پیارا بندہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ زہے عزت اعتلاء محمد زہے عزت اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد مکان عرش ان کا فلک فرش تخیل دیکھی ذرا سائن کہ زمین دے اتے قدم رکھیا تے عرش بن گئی عرش دے اتے قدم رکھیا تے فرش بن گیا ذرا غور تو کرے نا اللہ اکبر یہ صبح اٹھا ناشتہ کیا 12 بجے جناب جوانوں ہم نے کھانا کھایا اور اس کے بعد شام کو روٹی کھائی اور جناب سو گئے یہ زندگی نہیں ہے زندگی ہے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ذرا سوچ میرے محبوب کی حدیثوں کو ذرا پڑھ میرے محبوب کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے ذرا اس کی تلاوت کر میرے محبوب نے جس کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے ذرا اس کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کر پھر دیکھ تیری پیشانی پر رب کا نور کیسے چمکتا ہے پھر دیکھ تیرے دل میں اللہ رب العالمین سکینہ کیسے نازل فرماتا ہے پھر دیکھ تو منہ سے آواز نکالے گا بات نکالے گا رب العالمین قبول کیسے کرتا ہے پھر تجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں دعا کروانے کی ضرورت نہیں مسجد کے اندر ایک نکر میں جا کے اللہ کی بارگاہ سے جا کے لو لگا لے اس سے باتیں کر دے کیسے نتیجے والا بات سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت میں نہ کوئی لچھے دار مولوی یا جناب اپ ٹو ڈیٹ ایویں دا مولوی نہیں ہے میں سادہ جہا بندہ تے ویکھ بھوک بھی تے گزارا کری دا ہے کسی نو گل سمجھ آوے تے فابے کوئی ودا مقدر ہے نہ سمجھ آوے تے اے بھی ودا مقدر ہے آپاں تے جناب جڑا گل کرنی ہے سرکار دی کہ سرکار دے دربار دی گل کریے آپ سرکار دے دربار دی گل کریے بس انجی ہے کہ آقا دے دربار دی گل کرنی ہے آقا دی ذات دی گل کرنی ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی کہتے ہیں وہ میں کہہ رہا سی کہ زمین تے قدم رکھیا تے عرش کو ہایا تے عرش تے قدم رکھیا تے فرش کو ہایا سمجھ کو ہایا سمجھ رہے ہو اللہ اکبر مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ذرا اور لوگ سنن جڑے جبریل امین نور
رسول اللہ دا کہندے نے استاد. شیر اگلا مصرع سنو ذرا. ہیں کہ جناب جبریل امین کیا رسول اللہ دے استاد نے تہاڈی لے کے ایسی دتے کہ رسول اللہ دے غلام زندہ نے ہلے کہ جبریل امین جناب جنہاں ذرا غور کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین جب معراج دی رات آپ دے کول حاضر ہوئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں نوں چوم کے رسول کریم دے قدماں نوں چوم کے رسول کریم دے قدماں نوں چوم کے جڑا استاد ہوندا ہے شاگرد دے قدماں نوں چومدا ہے. ذرا غور استاد کدے شاگرد دے قدماں نوں چومدا ہے او جدوں اے والی اوپری منزل کرائے تے چڑھائی ہوے کھڑکی گھم جاوے الٹی تے پھر مقدر بھی الٹا گھم جاندا ہے. رسول کریم دے قدماں نوں چوم کے جبریل امین نے عرض کیتی سونیا رب العالمین نے تینوں وہ سنیا کلیا ہے کہ آ میرے عرش دے اوتے لا مکان دے اوتے تیرے نال ملاقات کرنی ہے جنت تے دوزخ دیاں سیراں تینوں کروانیاں نے. میرے محبوبہ تو میرے کول آ جا. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جبریل جنت دے وچ تو رہنا ہے استائر سدرا ہے بیت المعمور دی جامع مسجد دا خطیب ہے فرشتیاں دا امام ہے. مشرق تے مغرب تو ویکھے آؤ شمالن جنوبن تیرے ڈیرے ہوئے نے پوری کائنات نوں ویکھن والا رب العالمین دا نورانی فرشتہ ویس نورانی مخلوق دا سردار ہے امام الملائکہ نے دس مینوں میرے قدماں نوں جڑا تو چومیا ہے ایویں دا مزہ کائنات وچ کدے ہور بھی آیا ہے. شاعر دی روح تڑپی ایسے موقع تے شاعر دی روح تڑپی تے اونے آکھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صدقے جائیے سونیا صدقے جائیے تیری ذات تو نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. اسی اس نبی دے ہوندے ہیں جبریل امین بھی جتھے جناب اللہ اکبر تے سیدی اعلی حضرت دی گل کر رہے سن. وہ شعر جڑا نا مصرع پڑھنا سی میرا جڑا میری جڑی ایک عادت ہے وہ ہے کہ میں نا جڑا کوئی شعر پڑھنا وہ سمجھانا لگے پھر اگے چلے. ایویں میں شعر پڑھ کے سیدی اعلی حضرت دا ایسا کلام ہے بڑے بڑے مولوی سارے استاد محترم قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی زیدہ مجدو سارے استاد محترم جناب قبلہ امیر المجاہدین علیہ رحمہ فرماتے سن سیدی اعلی حضرت دا کلام جڑا نا بڑیاں جڑیاں دی اردو دی نکل سمجھ یقین منو سیدی اعلی حضرت دا جڑا کلام ہے فتاوا رضویہ جڑا انہاں عربی دے وچ لکھیا یا فارسی وچ مینوں نہیں سمجھ آندا جو اردو نال ہوے تے مینوں سمجھ نہیں آندا. قبلہ استاد محترم حافظ عبدالستار سعیدی زیدہ مجدو میں جناب اس کا ترجمہ کیتا. وہ ترجمہ بھی پڑھن واسطے نا کم از کم درس نظامی پڑھنا ضروری ہے. بارے شریعت بھی عام بندے کو سمجھ نہیں آتی. آج کل دے پروفیسر بارے شریعت نہیں سمجھا سکتے. اس واسطے بھی جناب جناب درس نظامی پڑھنا ضروری ہے. اللہ اکبر. سیدی اعلی حضرت کی فرماندے نے مکان عرش ان کا تے فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد ملک خادمان سرائے محمد. مطلب یہ ہے کہ فرشتے رسول کریم دے گھر دے دربان نے اور آسان کرنا کہ فرشتے اللہ دے محبوب دے گھر دے چوکیدار نے دربان خادمان خادم نے جس کو اسی اپنی زبانی کہتے ہیں نوکر ملازم اللہ محافظ ملک خادمان سرائے محمد. بڑا مشہور شعر ہر ایک کو تسی سنیا ہونا. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خطیبہ کو اسی اس طرح سنیا ہونا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات میں چاہے تھے آنکھیں حضرت باجے میں تیری رضا ہے میں میری رضا. حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی دی کشتی بنا کے اپنے حامیاں نوں وچ سوار کر کے
ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਡਬੋਵੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਤਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਬੰਨੇ ਲਾਵੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਕਿਆਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਡਬੋ ਦਵੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਮੌਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਬਚਾਵੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਇਸਮਾਈਲ ਛੁਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁਦ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਓ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਯੂਨਸ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮਛਲੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਵੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਮੂਸਾ ਆਏ ਨੇ ਕੋਤੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਈਸਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, अर्ज करते ने सोने रब्बा जिवें तेरी रजा है मेरी रजा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों और भरावो मेरे वीरों कायनात के अंदर एक कोई अल्लाह दा महबूब आया है जिहदे वास्ते रब्बुल आलमीन ने अपना ज़ाब्ता कानून साबका बदल दिता है। अर्ज कीती महबूब वास्ते सोने रब्बा अपना तू कानून बदल दिता है। एदी वजह की है उन्हें क्या मूसा ते कलीमुल्लाह ईसा रूहुल्लाह आदम सफीउल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह ते इस्माइल ज़बीउल्लाह लोगो ए मेरा नबी मेरा हबीब भी है मेरा महबूब भी है मेरा मुहिब भी है मेरा रसूल भी है मेरा नबी भी है मेरा पैगंबर भी है मेरा महमूद भी है मेरा हामिद भी है मेरा हाशिम भी है मेरा आकिब भी है ये मेरा ओ महबूब है जिहदे वास्ते मैं आदम नूं इस दुनिया दे उत्ते भेजिया है। मेरा ओ महबूब है जिस दी वजह दे नाल मैं इस्माइल नूं नबी बना के भेजिया। मेरा ओ नबी है जिहदी वजह दे नाल इब्राहिम नूं खलीलुल्लाह बनाया है। ये मेरा ओ नबी है जिसनूं जिहदी वजह दे नाल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं नबूवत दित्ती है। मेरा ओ नबी है जिहदी वजह दे नाल मैं आसमान बनाया है। ए मेरा ओ नबी है जिहदी वजह दे नाल जमीन बनाई है। मेरा ओ नबी है जिसदी वजह दे नाल आसमान नूं सितारियां दे नाल सजाया है। मेरा ओ नबी है जिहदी वजह दे नाल सूरज रोशनी बखेरदा है। मेरा ओ नबी है जिहदी वजह दे नाल चन्न रात नूं चमकदा है। ए मेरा महबूब है इस वास्ते मैं रब हो के ऐलान करना ऐ मेरे महबूब हजरत आदम मेरी रजा मन्नी फिरदे ने, मूसा मेरी रजा मन्नी फिरदे ने, ईसा मेरी रजा मन्नी फिरदे ने, इब्राहिम मेरी रजा मन्नी फिरदे ने। ऐ मेरे महबूब ने तेरा रब हो के ऐलान करना कुल्लुहुम यतलबूना रिदाई कुल्लुहुम यतलबूना रिदाई व अना अतलबु रिदाका या मुहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे इमाम दी रूह तड़पी ने इस मौके से कुल्लुहुम यतलबूना रिदाई व अना अतलबु रिदाका या मुहम्मद। ये हर रोज ना साडे पीरों मियां साहब दी रूह तड़पी ने पीरों मुर्शिद के दर मुर्शिद दा खाना काबा ते हज जरूर करिए तकवा रख
यतलबूना रिदाई व अना अतलबु रिदा का या मोहम्मद। हो सकता कईयां ने जिंदगी में पहली मरतबा सुनी हुई, कईयां ने पहले भी जनाब कई रोजाना पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह असां जनाब अपने पीरो मुर्शद ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰਦੇ ਆਂ। रोजाना जुबान तो ये जनाब कलिमात निकलते ने अल्लाहु अकबर। मतलब सारी कायनात महबूबा मेरी रजा चाहती है तो मैं रब हो के तेरी रजा चाहती हूं। सुभान अल्लाह अकमा तशाउ का कलमा अल्लाह अल्लाह। और सफे टेक लाती जे हुन टेक लाई नहीं तो मैं बाबा जी नु कहना ना चुक के दबा फेंको। कमाल है ये भाई जी ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਦਾਦਾ महफिल मिलाद ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ ਸਹੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਸੈਯਦੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰੂਹ ਤੜਪੀ ਤੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ जरा याद करो मेरे उस्ताद फरमाते हैं जो सोता है वो खोता है। पंजाबी वाला नहीं उर्दू वाला जो सोता है वो तो पीर सैयद नेका शाह साहब साडे जनाब तरीकत दे विच जनाब जरा आप दा नाम ही इसना शजरा शरीफ पीर सैयद नेक आलम शाह साहब फरमाते कि आलम शाह दा नाम फरमा गए ने ए मच्छी सुते दियां कट्टे जमदियां ने। दो भरा सन दो भरा दोहां दियां मज्जां सनार ते उन्हां दोहां ने जनाब जरा सोना सी इक्को ही रात नूं ते दोवे भरा जनाब जरा मंजा चुक के ते जनाब मंदियां दे बाड़े भी चले गए ते एक ने कहा चल यार मैं सोना ते वारी नाल तू जनाब तू जाग ते तू जदों सोवेगा मैं जागांगा। ओ जदों जेड़ा सुत्ते सी ना मज्जां सू पईयां दोए ते जेड़ा सी सुत्ते आ उस दी मझ ने कट्टी जमी ते जेड़ा सी जागदा ओदी मझ ने कटा दिता ते उसने कहा यार ये तो काम खराब हो गया मेरी मझ ने कटा दिता ते उसने जनाब कट्टा चुक के जा बदल दिते कट्टा चुक के कट्टी वाली नाल कट्टी चुक के कटे वाली नाल लाता ना ते सैयदी आ जनाब जान पीर सैयद नेक आलम शाह साहब मीरपुरी मुहद्दिस मीरपुरी की फरमाते ने आलम शाह दा नाम आ फरमा गए ने है मच्छी सुते दियां कटे छमदियां नी। सोना के पता जनाब फरिश्ते आउण दे आके जनाब तेरा ते मेरा नाम लिखण ते फरिश्ते आउंदे ने ते मेरी ते जनाब जनाब कोशिश है हर बंदा जो मैं बाबू तुसी भी बाबू रहो आह ते महफिल दे विच रंग जमदा तां ते सैयदी आला हज़रत दी रूह तड़पी ते की फरमाया आपने खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ा मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। चलो ये सारी नात जी इन्हां तिन्हां शेरां पर कंप्लीट कर लेने असीं ते अल्लाह ताला ने कलाम मजीद के अंदर जिहड़ा इरशाद फरमाया है उस तो पहला मैं इब्तदाइया तुहाडे सामने रखना बड़ी मेहरबानी जनाब कारी फयाज साहब की कि जिन्हां जनाब जड़ा मेरे वर्गे बंदे नूं जिहड़ा ना गलियां दा रूड़ा सानूं बला के जनाब रसूल दा सैयदी बहुत से आदम पाकिस्तान वाला रहमा फरमाते ने एक दफा चले गए तकरीब कर मेरियां इंज दियां गल्लां होणियां भाजी महसूस नहीं करना बहुत से आदम मौलाना सरदार अहमद साहब चिश्ती निज़ामी रिदवी वो किधर जनाब महफिल मिलाद ते चले गए अल्लाहु अकबर जदों महफिल मिलाद ते चले गए ना ते महफिल मिलाद वाले ने जनाब जरा गौर करना मैं उन्हां दी गल दस्सा पिया मेरे दिल विच जनाब जरा कोई ऐसी गल नहीं है उन्हां महफिल मिलाद वाले ने उन्हां दी कोई खिदमत ना कीती खाना भी ना पेश किया तो मुड़ के जो वापस आए ना तो आप जनाब आप दा जरा नाल वाला सी ना आप दा शागिर्द वो कहंदा जी हज़रत जी बड़े भैड़े बंदे ने इन्हां ने जनाब तुहाडी खिदमत तुहानूं पुछया भी कोई नहीं सैयदी आला सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के अखां विच आंसू आ गए वो कहते ने यार मैं सरदार अहमद मैं हदीसा पढ़ाने वाला बंदा मदरसे विच बहन वाला बंदा मेरी इन्नी पसली कोई नहीं कि मैं जनाब लखां रुपये ला के स्टेज सजा के ते मस्जिद नूं या जनाब गलियां नूं सजा के काम नूं सजा के ते जनाब जरा एवे नहीं महफिल करदा ते ये ते जनाब इन्हां दी मेहरबानी है ना कि पैसे इन्हां ने लाए ने घर इन्हां ने सजाया
مسجد انہوں نے سجائی ہے، چنڈیاں انہوں لائیاں نے، سٹیج انہوں نے سجایا ہے، کرسی جناب انہوں نے بچھائی ہے، پھول تھے جناب انہوں نے سجائے نے، مسجد کو سجا دیتا، یہ ساؤنڈ لے آ کے سارا کوئی سجا کے لوکاں کو جناب صدا دے کے بلوا کے سارے لوگ کٹھے کروا کے تے مینوں کہا کہ مولوی صاحب سٹیج سجا دیتا ہے، خطیب دی کمی ہے تے تسی آ جاؤ انہاں نوں نبی پاک دا میلاد سنا جاؤ۔ سبحان اللہ، بڑی مہربانی تہاڈی کہ تسی جناب جان میرے ورگے بندے نوں موقع دتا۔ اللہ اکبر۔ تے سیدی اعلیٰ مولوی اعظم پاکستان کہنا نہیں رہا اس اے بندہ میرا محسن ہے کہ اس نے مینوں بلا کے تے رسول کریم دا میلاد پڑھن دا جناب کی دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء اہل سنت، خطباء اہل سنت، حفاظ اہل سنت، قراء اہل سنت اور خاص کر اتھے ساڑے کول جناب جرانا ساڑے بزرگ عالم دین نجم القراء زینت القراء جناب الحافظ القاری محمد اجمل صاحب نقشبندی زیدہ مجدود لفظ تشریف فرمانے ساڑے بزرگاں بھی چنے وہ اپنی مرضی میں پیچھے تشریف فرمانے میں کر جاؤں آج کی تھی میں کہا جناب انہوں میرا آج کرو کہ تہاڈی زیارت کی اللہ جی چاہتا کرنا سارے نہ زیارت کریں گے کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من صاف العالمہ فقد صافنی من زار العالمہ فقد زارنی۔ جڑا عالم دین نو ویکھدا ہے اس نے مینوں ویکھیا، جڑا عالم دین دے نال پنجا لیندا ہے اونے میرے نال پنجا لیا ہے۔ تے اے حدیث جناب میرے ذہن وچ فوراً آ گئی تے میں قاری صاحب نوں عرض کیتی کہ جناب حضرت صاحب نوں تشریف لے آون ذرا زیارت سارے نوں کروا دین کہ جڑا عالم دین نو ویکھدا ہے اور رسول کریم نو ویکھدا ہے کیونکہ جناب فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ساڑا انہاں دے نال کوئی زور نہیں، اپنی مرضی نال اتھے تشریف فرمانے جناب تسی اتھے تشریف فرما تو خوش ہوتے تو اتھے ہی خوش۔ ہاں لیکن ساری جی خواہش ہے کہ آپ کے تشریف لے آؤ نہ کہ تھوڑی زیرہ نوازی ہوئے گی، بندہ پروری ہوئے گی جناب۔ اللہ اکبر۔ جناب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ فَحَدِّثْ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور بہرحال جدوں اللہ دی نعمت دے آ جاوے تاکہ فحدث تے اس نوں تسی بیان کرو۔ اے حدیث نے اُتے گل کرنی ذرا جڑے کو پڑھن والے بچے بھی تے درس نظامی دے وہ ذرا چکنے ہو جاؤ فحدث حدیث دے اُتے گل کرنی کہ جدوں تساں کول اللہ دی تواڈے رب دی نعمت آ جاوے فحدث تے تسی اونوں کی کرو بیان کرو۔ اے حدث حدث یحدث تحدیثا باب تفعیل تو امر دا سیغہ ہے، واحد مذکر حاضر۔ کہ ہو سکتا ہے جناب عوام دی ذرا سمجھ وچ نہ آوے لیکن وہ انہاں دا بھی تے حق نہیں ذرا آئے نے جڑے انہاں دا پتہ لگے اساں کی کردے ہاں۔ حدث امر دا سیغہ ہے تے امر 16 معنیاں واسطے آندا ہے۔ کتنے معنیاں واسطے؟ 16 16 معنیاں واسطے امر آندا ہے۔ تو پہلا کی ہے اصول فقہ دے علماء نے لکھا ہے کہ الامر للوجوب، امر وجوب واسطے۔ مطلب ان کی ہویا حدیث دا کہ جدوں لوگوں تواڈے کول اللہ دی نعمت ہوے تے تواڈے اوتے واجب ہے کہ اس نعمت دا تذکرہ کرو۔ ہن سمجھ آئی؟ اللہ دی نعمت ہوگی تو تسی اس نعمت دا تذکرہ کرو، یہ تواڈے واسطے کی ہے؟ ایویں نہیں ربیع الاول دا مہینہ بلکہ اسی تو سارا مہینہ کر دیں گا۔ ہاں جی اسی تے سارا سال ہی کر ربیع الاول خصوصی طور سے کر دیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جدوں نعمت آوے رب دی تواڈے کول اودوں کی کرو؟ تذکرہ کرنا تواڈے تے واجب ہے۔ ذرا غور کرنا
محبوب نو اللہ نے اپنی رحمت بھی کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا ذرا غور کریں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فلیفرحوا اے محبوب جدوں اللہ دا فضل ہوئے اور اس دی رحمت ہوئے, جدوں معاملہ اس طرح دا ہو جاوے فلیفرحوا تے پھر جنہ دے اتے اللہ دی رحمت ہوئے, جنہ دے اتے اللہ دا فضل ہوئے, جڑے جناب رب دے فضل نو چوکی پھرن, جڑے رب دی رحمت نو لئی پھرن, جنہ دے گھر دے وچ رب دی رحمت آوے, جنہ دے گھر دے وچ رب دا فضل ہوئے, انہاں نو چاہیدا کہ فلیفرحوا. اے بھی امر یفرحوا بھی امر فلیفرحوا اے بھی امر. انہاں نو چاہیدا پھر کی کرنا یفرحوا دا معنی کرنا نظر غور کرو. لوگ کہندے نے جشن ہے, جشن کتے لکھیا جی؟ اے جشن کتے لکھیا قرآن کو دسو. اے جشن کتے لکھیا تو جشن بنا کے عید میلاد النبی. چلو میلاد جناب اپنا حضرت امام ترمذی نے جناب میلاد دے اوتے اپنا ایک باب بنیا. حضرت امام ترمذی نے اپنی کتاب دے اندر میلاد دے اوتے باب بنیا. تے اے جناب جڑا کہنا عید عیدوں تے دو ہی نے, تیسری آئی کوئی نہیں. یہ جناب سنو دسو ذرا غور کرنا. میں ہلے تانوں جناب جشن دے بارے میں دساں پھر عید دے بارے میں دسنا. اللہ رب العالمین جل جلالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ نے اپنے پیارے محبوب والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے یا ایھا المزمل دی پیاری تے سونی کملی والے دے بارے دے وچ ارشاد فرمایا ہے کہ میری رحمت ہے. دوجی جگہ ارشاد فرمایا جدوں اللہ دا فضل تے اس دی رحمت ہوے تے فلیفرحوا. اے دنیا والیو جدوں اللہ دی رحمت تے اللہ دا فضل ہوے تے تانوں چاہیدا کہ تواڈے اوتے واجب ہو جاندا کہ پھر تسی جشن مناؤ. سبحان اللہ. یفرحوا دا معنی اس دا لغوی معنی ہے خوشی منانا. تے یفرحوا دا جناب جڑا کہنا اصطلاحی معنی کڈ کے لیا علماء جو کڈ کے لیندے نا اصطلاحی معنی ہیں جی. تو اس وقت جناب وہ کہندے نے کہ جشن یفرحوا خوشی دا جڑا دوسرا ایں دے نال پکی تے پنڈی خوشی. ایک ٹھیلا گڑ دا پائیے چاہ وچ تے میٹھی ہوندی ہے تے دو ٹھیلے پائیے تے زیادہ میٹھی ہوندی ہے. سمجھ آ گئی. تے جے خالی جناب جڑا کہنا خوشی منائیے تے ایک عام خوشی ہے, تے جشن منائیے تے اے جناب خوشیاں دا بھی پیو ہے. ہن سمجھ آئی. تے اے کس نے ارشاد فرمایا؟ اللہ نے کہ جدوں رب دا فضل اور اس دی رحمت ہوے تے اے لوکو پھر تواڈے اوتے واجب ہو جاندا ہے کہ تسی جشن مناؤ. جشن دا لفظ قرآن وچوں آ گیا. ہن عید دا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو رب العالمین دی طرفوں جناب جنانا آیا و مائدہ انزل علینا مائدہ یا اللہ تو ساڑے ہوتے دسترخوان نازل فرما. کیوں؟ اس واسطے دسترخوان نازل فرما جس دن تو دسترخوان نازل فرمانا شروع کریں گا وہ ساڑے پہلیاں واسطے بھی تے ساڑے آخر آلیاں واسطے بھی عید لے آوالے. مطلب کہ رب دی نعمت جنوں اترے تے او دن عید دا دن تے 12 ربیع الاول نو پوری کائنات دا مالک تے مختار نبی آیا او ساڈے واسطے عید دا دن تے 12 ربیع الاول نو رب العالمین دی رحمت تے فضل آیا تے او ساڈے واسطے جشن دا دن. اس واسطے اسی جشن عید تے میلاد النبی غیب دان نبی دا میلاد کردے ہاں تے اے میلاد کرن دا جناب جڑا سانو صلہ کی لگدا ہے. اے میلاد کرن دی محفل جے سجائی ہے تے سانو کی ملے گا؟ میرے غیب دان نبی زندہ نبی مالک و مختار نبی پائیدہ نبی نے ارشاد فرمایا لوگو وہ جدوں انج دی کوئی محفل سج جاتی ہے تے اللہ رب العالمین فرشتیاں نوں ارشاد فرماندا ہے اے فرشتے جاؤ تسی زمین تے اوتے. اے اللہ اسی چلے جانے ہیں زمین تے جا کے کی کران گے؟ اے جبریل تو بھی چلا جا اپنے نال فرشتیاں نوں لے جا. اسرائیل تو بھی چلا جا نال فرشتیاں نوں لے جا. میکائیل تو بھی چلا جا نال فرشتیاں نوں لے جا. اے سارے فرشتے چلے جاؤ زمین
ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਪੈਨ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ महबूब दे जिक्र दी ते मेरे प्यारियां दे जिक्र दी ते मेरे कुरान दे जिक्र दी ते मेरे हबीब दे जिक्र दी महफिल सजी हुई है ते कौन कौन उन्हां महफिलां दे विच आया होया है सारे बंदियां दा नाम लिख के ते लै आया कापियां दे सुभान अल्लाह जरा गौर करना कि महफिल सजान दा सानू सिला की मिलदा है लोग कहंदे ने महफिल सजा इतना तुसी खर्च करदे हो हैं जी रुपये खर्च करदे हो जनाब देसी घी विच जनाब जरा तुसी लंगर पकांदे हो ते जनाब जरा चूरन दे लड्डू वंडदे हो जनाब जरा सारा कुछ करदे हो ते ये तुहानू मिलदा की है तुहानू इहदे सिला विच की मिलदा अल्लाहु अकबर रब्बुल आलमीन दे प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया कि जदों रब्बुल आलमीन दे हुक्म दे नाल फरिश्ते आ जांदे ने कोई आ गया चिट्टी राजगां कोई जेलम शहर दे विच उतरिया कोई असराय आलमगीर दे विच उतरिया कोई मीरपुर आजाद कश्मीर दे अंदर उतरिया कोई इंडिया दे विच उतरिया कोई बरतानिया दे विच उतरिया फरिश्ता पूरी कायनात रूए जमीन दे उत्ते फरिश्ते उतर जांदे ने गलियां दे विच फिरदे ने जदों उन्हां नूं आवाज़ आंदियां ने किदों तिलावत दी आवाज़ आ रही है किदों नात दी आवाज़ आ रही है किदों बयान दी आवाज़ आ रही है ते वो फरिश्ते जिसनूं आवाज़ आंदी है वो फरिश्ता नाल वाले फरिश्ते नूं अर्ज कहंदा है ए फरिश्तिया दोस्ता भरावा इधर इधर आ जिस मकसद वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू जमीन ते कल्लिया वे ओ काम ते ऐस जगह हो रहा है ये जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन ने आजा चिट्टी राजगान दे मरकज़ अहले सुन्नत मदरसा इस्लामिया जामिया मस्जिद चिट्टी राजगां जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन हाफिज ज़ुबैर साहब ने जड़ी मस्जिद बनाई है उस मस्जिद दे विच आजा चिट्टी राजगान दे बड़े बड़े सेठ लोग इत्थे तशरीफ फरमा ने इत्थे नौजवान भी तशरीफ फरमा ने इत्थे बच्चे भी तशरीफ फरमा ने मौलवी साहब बयान कर रहे ने उलमा अहले सुन्नत का जम्मे गफीर नजमल कुर्रा भी इत्थे तशरीफ फरमा ने बड़े बड़े लोग आए ने नबी दे दीवाने ते परमाने आए ने कहंदे ने आका दी आमद मरहबा सखी दी आमद मरहबा मक्की दी आमद मरहबा फरिश्ते इधर आ जाओ सारे जदों आ जांदे ने महफिल दे इर्द गिर्द जनाब हाला बना लेंदे ने गोल दायरा बना लेंदे ने जितने भी लोग महफिल दे अंदर तशरीफ फरमा ने उन्हां दे इर्द गिर्द पलियार फरिश्ते ने लाते पलियार समझो दायरा चल चल वाड़ फसल नूं दरिंदियां तू या जनाब बलावां बाहरलियां तू बचाउण वास्ते वाड़ लांदे हुण कंडियां दी हैं जी ते दरमियान विच फसल हुंदी है ओ वाड़ ला दिंदे ने फरिश्ते कि इत्थे नबी दे गुलाम ने कोई किसे होर दी नजर ना पवे अल्लाहु अकबर और ऐसी जनाब वाड़ लांदे ने ए जमीन तू लैके ओ नूर दी जनाब वाड़ जड़ी है जमीन तू लैके आसमानां दियां बुलंदियां तक ओ नूर दी वाड़ लग जांदी है नूरानी मखलूक आ जांदी है ओ फिर लिख दी है कि जनाब फलां फलां दा बेटा फलां फलां दा बेटा फलां फलां दा बेटा छोटे तू लैके बड़े तक हर एक दा निक्के तू लैके बड़े तक हर एक दा नाम भी लिखिया जांदा है ओदे वालिद दा भी नाम लिखिया जांदा है बड़े खुश नसीब तुसी अपना भी नाम लिखवा रहे हो अपने वालिद दा भी नाम लिखवा रहे हो इस वक्त कुछ जो भी है ना थाणियां दे विच लगे होए ने उन्हां नूं भी जनाब जनाब तफ्तीशी पुछदा दस भाई तेरा की नाम है वो कहंदा है जनाब मेरा नाम है जनाब माजा उनका तेरे प्यो दा की नाम है उनका शहीदा मैं एक मिसाल देना तुहानूं वो भी अपने प्यो दे नाम दी मशहूरी करवांदा है ते तुसी भी अपने प्यो दे नाम दी मशहूरी करवा रहे हो खुश नसीब कौन होया अरे गल मुक्की नहीं कि महफिल मिलाद मनान दा सिरा सानू की लगदा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नूरानी मखलूक सारियां दा नाम लिख के ते जनाब मजलिस दे विच तशरीफ फरमा ने किसे दी कच्छ थल्ले बैठे होए ने किसे दे अगे बैठे होए ने किसे दी कंड दे पीछे बैठे होए ने जनाब मौलवी साहब दी ज़ियारत कर रहे ने जनाब उलमा दी ज़ियारत कर रहे ने फरिश्ते क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मन ज़ारल आलिम फकद ज़ारनी ओ जेड़ा मेरी उम्मत आलिम दीन नू वेखदा वे ओ लोगो उसने किसे आम बंदे नू नहीं वेखिया
ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਰਸੂਲੇ ਕਰੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਨਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੰਗੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸੂਲੇ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। تو فرمایا وہ فرشتے جناب بیٹھے ہوئے نے، جس وقت جناب مجلس اختتام پذیر ہوندی ہے، دعا ہو جاندی ہے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام بھی ہو جاندہ، اس تو بعد جناب دعا ہو جاندی ہے تے اے جڑے انسان نے، اے جڑے آدمی نے سارے جناب لنگر پانی کرنا شروع کر دیندے نے۔ فرشتے جناب واپس اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ اپنی ڈیوٹی تے پہنچ جاندے نے۔ رب العالمین نے خود کلیا انہاں نوں زمین تے مقصد دس دتا کام کی کرنا وے، لیکن عجیب گل ہے کہ جدوں واپس رب دی بارگاہ دے وچ پہنچے نے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتیو دسو کتھوں آئے ہو؟ دسو یار لوگ کہندے نے اگر رسول کریم نوں توجہ کرنا ذرا ضمنن چنگے دی ایک گل تانوں دسدا جاں کہ اگر رسول کریم نو علم ہوندا تے سوال کیوں کر دے؟ اے سوال کرنا عدم علم دی دلیل، توجہ سوال کرنا عدم علم دی دلیل ہے۔ اگر ہوندا پتا تے سوال کیوں کر دے؟ رب العالمین نے خود کر لیا پتا بھی اس نو ہے، عالم الغائب ہے۔ سوال کیتا دسو فرشتے کتھوں آئے ہو؟ اگر اس دا قانون لائیے ایتھے بھی تے پھر بندہ جناب کہندا ہے کہ اللہ نو اگر علم ہوندا تے پھر وہ سوال کیوں کردا؟ پتہ چلیا ہر سوال عدم علم دی دلیل نہیں۔ ہاں اگر تیری پھرکی گھومی ہے کہ جناب تینوں اے مبارک ساڈی پھرکی ٹھیک ہے، ہاں جی اللہ اکبر۔ ذرا غور کرنا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا فرشتے دسو کتھوں آئے ہو؟ اللہ رب العالمین دے فرشتے کہندے نے یا اللہ اے پاک پروردگار، اے نیلی چھتری والیا، پوری کائنات نو رزق ونڈن والیا ربا، اسی چٹی راجگان چھیلم شہر پاکستان دا ایک صوبہ پنجاب کنٹری پاکستان میر پورے تو اسی اس جگہ چٹھی راجگان تو آیا۔ رب العالمین ارشاد فرماندا اگلا سوال کردا دسو فرشتے اوتھے کی لے من گئے سی؟ یا اللہ تیرا حکم سی اسی جناب اوتھے ایک مجلس دے وچ گئے سی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندا دسو فرشتے اس مجلس دے وچ کون کون آیا سی؟ بار بار کون کون آیا سی؟ وہ خوش نصیب ہونے جناب وہ میرے رسول دی نالین مبارک سینے تے لائی ہوئی ہے تو خوش نصیب ہونا ہے کہ اگر ہمیں بھی جناب جو آنے کے سیدی اعلیٰ تو کیا فرماتا ہے اگر ہمیں بھی مل جائے نا تو ہم بھی کہیں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب العالمین ارشاد فرماتا دسو تے کون کون آیا؟ پھر کاپیاں کھل جاندیاں نے، وہ سنہری کاپیاں کھل جاندیاں نے، او دے اتوں ویکھ کے پھر دسیا جاندا ہے اے یا اللہ فلاں ابن فلاں آیا سی، فلاں ابن فلاں آیا سی، فلاں بن فلاں آیا سی، فلاں بن فلاں آیا سی، فلاں بندہ فلاں دا پتر آیا سی۔ اللہ رب العالمین دے نیک بندے ہو بڑے خوش نصیب ہو، اے تہاڈا تذکرہ ہو رہا رب دی بارگاہ دے وچ نورانی مخلوق دی مجلس دے وچ، تہاڈا تذکرہ ہو رہا ہے، تیرے باپ دا تذکرہ ہو رہا ہے، تیرے باپ دی مشہوری ہو رہی ہے۔ رب العالمین دے سامنے جب تذکرہ ہو جاتا ہے ہر ایک دا تذکرہ ہو جاتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فرشتیو آخری جملہ کہ اے فرشتیو ہم مینو میری عزت دے جلال دی قسم محفل میلاد منانا لے ہو، محفل میلاد دے وچ چندہ دینا لے ہو، محفل میلاد دے وچ حاضر ہونا لے ہو، محفل میلاد دے وچ نعت پڑھنا لے ہو، محفل میلاد دے وچ تلاوت کرنا لے ہو، محفل میلاد دے وچ بیان کرنا لے ہو۔ بڑے خوش نصیب ہو تسی کہ تہاڈا تذکرہ رب دی بارگاہ دے وچ ہو رہا ہے۔ رب العالمین کی ارشاد فرماندا اے فرشتیو تسی گواہ رہنا
मैनू मेरे इज्जत और जलाल दी कसम है। कसम किथे चुकी जाती है, जरा गौर करना कि अल्लाह अगर इसे एवें इरशाद फरमा दिंदा तो सानू आमन्ना व सदकना सानू कबूल है, लेकिन ए मैनू मेरे इज्जत और जलाल दी कसम है। रब नू पता है मिलाद दे मुनकरीन भी है ने, मिलाद दे उत्ते खर्च करन दे मुनकरीन भी है ने, मिलाद दे मौके दे उत्ते इन्हां जनाब लोकां ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ ਖੂਨ ਨਾ ਭਾਓ, ਓ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨ ਏ, ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ महबूब ने इरशाद फरमाया इन्हां 3 दिनां विच अल्लाह नूं जिहड़ा सब तो ज्यादा पसंदीदा काम है ना ओ की है इहराक दम खून बहाना, खून बहाना। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਚ ਉਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ है जनाब तो उदू लाखां रुपये लावे उदू दूसरे दी धी नहीं याद आई। जदों अपनी बेटी दी शादी करें तो लाखां दा जहेज दवे उदू तेनू अपनी धी उदू फलाने दी धी नहीं याद आई। ये नबी दे मिलाद दे उत्ते मेरे नबी ने तेरा की गवाया होई इत्थे याद तो फिर की उल्टी पक्खा भी ना उल्टा घूमदे सीधा नहीं घूमदा। तुहानू पता पुराने जमाने दे जेहड़े लोग ने खलाड़ा लांदे जनाब कणक जनाब खुली खोल के सड़ दिंदे दांदा नाल ते फलियां नाल गांदे सन हैं ते ओ उल्टा दांद नहीं सन पांदे एन करके सीधा ये एन फिर इस तरह होंदा पक्का ये जना अंग्रेज दी इजाद है। अंग्रेज ने दीन इस्लाम दे उल्ट करना ओ की कहंदा जमीन बोल की आंदा समझ सैयदी आला हज़रत दी तहकीक है जमीन बोल अल्लाह, लेकिन ये कहंदा जमीन बोल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वे मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया फरिश्ते तुसी गवारे ना मैनू मेरी इज्जत ते जलाल दी कसम है उस मजलिस दे अंदर चिट्टी रात गान वाली मजलिस दे अंदर जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन दी मजलिस दे अंदर जामिया इस्लामिया जड़ा मदरसा है उस मजलिस दे अंदर जेड़े लोग आए ने जितने निक्के आए ने जिन्ने बड़े आए ने जिन्ने नौजवान आए ने जिन्ने लोग आए ने फरिश्ते तुसी गवारे ना मैनू मेरी इज्जत ते जलाल दी कसम है। अरे मैं आखिरी गल नहीं करदा हुन कसम किथे चुकी जानी है, कसम उत्थे चुकी जानी है कि जिथे मुखातब जड़ा ना मुनकिर होवे, मुनकिर इनकार करने वाला। रब नूं पता है जिवें जनाब मेरे नबी दी मिराज दे मुनकर है सन इवें मिलाद दे भी मुनकर अपने आप नूं मुसलमान को आंदे और नबी दे मिलाद दा मुनकर हैं। अल्लाहु अकबर, जरा गौर करना रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फरिश्तों मैनू मेरी इज्जत ते जलाल दी कसम है उस मजलिस दे विच जिन्ने भी लोग आए ने तुसी गवारे ना मैं सब दी बख्शिश कर दित्ती है। सुभान अल्लाह। जो बंदा हज करदा है तो ओदे सारे गुनाहां दी बख्शिश हो जांदी है। हज करे अपने पैसा ना हलाल के पैसे जोरे बाजी दे नाल कमाए होण कुर्क बिल्ला बन के नहीं बागड़ बिल्ला बन के नहीं कसीदा भी नहीं बंदा इंसान बन के पैसा कमावे। हां जी दूजे दे प्लाट बेच के ते नाम ना पैसा आज सवाल ते अल्लाह लाहौर शालवी दे अंदर एक हाजी साहब से जरा गौर करना इस तरह दा बंदा ना होवे तो शालवी हाजी साहब से ते ओने जनाब किसी दा कोई 3-4 लाख रुपया देना सी ओ बाबा जनाब रोजाना ओदे कोल जावे तो वो दाल वाले दुकानदार ने कहा रोज तू जाना शेख साहब दे कोल की काम है दे कोल उन्हें यार मेरा 3 लाख रुपया देना देंदा कोई नहीं। उन्हें कहा इस तू सारे तू जरा निक्का मुंडा है ना उसनु किते बुला के दे कोल खड़िया करके ना ते इसको मनवा ले तो सारा तू निक्का मुंडा ओ खलोते असी उन्हें कहा शेख साहब पैसे दियो ना उनका मैं तेरे पैसे देने ही कोई नहीं। वो कहंदा अब्बा जी तो तुसी पैसे देने नहीं दे वो पता की आंदा बड़े मुंडे नूं पता की आंदा बड़े मुंडे नूं आंदा उमरे ते जाना मैं अगले हफ्ते वो इसदा भी टिकट कराओ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫੜੀ ਨਾ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੱਠੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹਾਜੀਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਛੱਟ ਹਾਜੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਇੰਜ
پیسے کما کے تے جناب حج کیتا ہوئے تے اللہ رب العالمین سارے گناہ بخش دیندا ہے، لیکن اج قسمت ہے تواڈے قسمت ناز کر، قسمت اپنی قسمت دے اوتے ناز کر، مقدر جناب تیرے تے ناز کر رہا ہے کہ میرے نبی دی محفل میلاد تے آئے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے فرشتو مینوں میری عزت تے جلال دی قسم ہے، اس مجلس دے وچ جننے بھی آئے نے سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، والضحیٰ کی آمد، واللیل کی آمد، مدثر کی آمد، مزمل کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ او میں نے ایک بندے نے سوال کیتا سی مولوی جی، میں کہا جی، میں کہا مولوی جی توجہ کرنا بھائی، تواڈے کولوں جناب سکولاں دے وچ جناب اردو والے ٹیچر نے نا دوجے او جناب جڑا کنا سکول دے میلاد کریے تے ان کے جناب جڑا سوال کرے اے تے ہے ہی کوئی نہیں، ان کے مولوی جی، ان کے جی، ان کے یہ جناب سن چورن لڈو پہ جناب پیش کردے ہو لوکاں نوں، جناب لڈو ونڈدے ہو، مٹھائیاں دے جناب جناب گولے ونڈدے ہو لوکاں نوں، یہ کتھے لکھے ہوئے نے؟ میں انہوں کہا ہوئے ایرا گل سنو جرا یہ لڈو جڑا بننا ہے یہ ساری اپنی طاقت بسات ہے، جڑی طاقت سانو رب نے دیتی ہے اس کے مطابق اسی کام کیتا، تے جے اگر جناب جناب اے دے نالوں بڑی چیز جناب رسول کریم دے میلاد دے موقع تے بنڈی ہوے تو میں تو دس دن دا پھر ان کے یار مان جاؤں گا، پھر تگڑا ہو کے رہ توجہ بھائی، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم شانہ و تم برہانہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ولادت دا موقع جدوں آیا، اللہ رب العالمین نے فرشتے نوں حکم دیتا کہ اے فرشتیاں میرا محبوب اس دنیا دے تشریف لے آیا ہے، اس وقت تو لے کے اگلے 12 ربیع الاول تک پورا سال، اے فرشتیوں پورا سال میری یہ طاقت ہے بساط ہے، پورا سال جس دے گھر بھی پیدائش ہوئے او دے گھر لڑکا پیدا ہونا چاہیے، او دے گھر لڑکا پیدا ہونا چاہیے، بیٹا پیدا ہونا چاہیے، اے اللہ دی بساط ہے یا اللہ، اے کیوں لڑکا پیدا ہونا چاہیے؟ اس واسطے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرا نبی اس دنیا تے آیا ہے، میں اپنے نبی دی آمد دی خوشی دے وچ اپنی طاقت دے مطابق لوکاں دے گھر منڈے وڈنا گا، رب دی بساط ہے، جدوں رب دی سنت ادا کردے آیا اپنے محبوب دی آمد دے موقع دے اوتے اسی لڈو ونڈیے تے رب دی سنت ہے، پھر اے میری طاقت ہے میں لڈو ونڈاں، اے میری طاقت ہے میں بریانی ونڈاں، اے میری طاقت ہے کہ جناب میں حلیم ونڈنا وا، اے میری تے تیری طاقت ہے کہ اسی جناب کسے نوں سوٹ ونڈدے ہاں نبی دی میلادت دے موقع دے اوتے، اے رب دی طاقت ہے کہ رب العالمین نے اس کائنات دے وچ او پورا سال جس دے گھر بھی پیدائش ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے اس دی چولی دے وچ بیٹا پیدا فرمایا ہے، اللہ ان کا مولوی جی جی وہ کہ اے گل تے میں مان لینا، اے جڑیاں چنڈیاں تساں لاندے ہو تے کون مسجد دی لائیاں تے لوگ سوال کردے نہیں یار، سوال سانو سوال دا جواب بڑے علماء نوں تے پتہ ہے، لیکن اے جڑے نکے نکے نے تانوں پتہ ہے کہ جھنڈیاں لائیاں کیوں لائیاں نے، اے کتھے لکھے آ وہ نہیں پتہ، اے جڑیاں بیٹریاں ایتھے لائیاں اپنا کہ لو لائی ہے مرچاں لائیاں یہ کتھے لکھے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دے نیک بندے ذرا غور کرنا، عرب دی دھرتی ہے تے جناب اج تو جناب 13 1400 سال پہلا جدو رسول کریم دی پیدائش ہوئی ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دایا سیدہ ثویبہ او فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جدو ولادت ہوئی ہے تے جناب اس موقع دے اوتے جدو 4:45 منٹ رات دے سویر دے 4:45 منٹ ہوئے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہو گئی ہے تے پورا کمرہ روشن ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی دے نیک بندے او کہندیاں نے میں جناب کسے کام نوں کمرے تو باہر نکلیاں تے کی ویکھدیاں آسماناں تو لے کے
आसमान तो लैके जमीन तक छोटे छोटे कुमकुमे, छोटियां छोटियां बैटरियां जनाब, छोटे छोटे जनाब चराग, छोटियां छोटियां शमादान शमा, वो चराग जनाब आसमान तो लैके जमीन तक जनाब चराग ही चराग ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवाने हो, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे परवाने हो। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान तो लैके जमीन तक चरागां कीता, वो ए उसकी बसात है कि पूरे आसमान को सजा दिता, ए उसकी बसात है कि उसने पूरी जमीन को सजा दिता, ए उसकी बसात है कि उसने जन्नत को सजा दिता, ए उसकी बसात है कि उसने दोज़ख दे दरवाजे बंद कर दिते, ए उसकी बसात है कि उसने सारियां हुरां नूं नवे कपड़े पहना दिते, ए उसकी बसात है कि गुलामान जन्नत नूं नवे कपड़े पहना दिते, ए उसकी बसात है कि जन्नत दे विच दरख्तां नूं सजा दिता। ए तेरी ते मेरी बसात है कि अपनियां गलियां नूं जनाब रब्बुल आलमीन दी सुन्नत दे उत्ते अमल करदे आया, अपने महबूब दी आमद दे उत्ते अपनी गली दे उत्ते चरागां करिए, अपने घर दे उत्ते चरागां करिए, अपनी मस्जिद दे उत्ते चरागां करिए। ए सोहणिया जिवें रब ने पूरी कायनात नूं सजाया, साडी कायनात ते मस्जिद है, असीं भी अपनी कायनात नूं सजा रहे हां। सुभान अल्लाह अल्लाह। हुण एक गल जनाब करके ना ए नामूसे रसालत दे उत्ते ते मैं इजाजत चाहना। अल्लाह अल्लाह। देखो जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जेहड़ी नामूस है, खातमुन नबीयीन, खत्म नबूवत, ये साडे ईमान दा जुज़ है। हज़रत इमाम मालिक फरमाते ने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे दे विच कोई बंदा गल करे ते उन्हां दे आप दे उम्मती जनाब जिंदा रहन ते उस नूं गुस्ताख नूं कुछ ना कहण, ते फिर चाहिए कि आप दी उम्मत मर जाए। जुमला बड़ा जनाब इन्हां सख्त है ते बड़े प्यारे अंदाज में मैं क्या इस वास्ते हाज़म कर लूं। कोई जुमला जुमला उस्ताद मोहतरम दे फरमाते होंदे ने ते बंदे जनाब इन्हां चुके जांदे ने ज़मीन तवज्जो फरमाना। अगर इंसान असी कलमा पढ़े अपने नबी दा, असी जनाब जिहड़ा आप दी नामूस दे उत्ते कोई बंदा गल करदा है ते असी पैरा ना दवांगे, जिस तरह के जनाब जिहड़ा इस वक्त हो रहा है, अगर असी पैरा ना दवांगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ते अपने महबूब दी इज्जत और नामूस वास्ते ते बड़ा गयूर है, उन्होंने साडी कोई परवाह नहीं। असी पैरा दवांगे या ना दवांगे, अगर दवांगे तो अपना ही कोई बनावांगे, ना दवांगे तो अपना ही कोई कमावांगे। इराक दी धरती है, 40,000 तातारी ईसाई आने वास्ते इकट्ठे हुए ने। ईसाइयां दे पादरी जनाब पीले रंग लैके ड्रमां दे ड्रम जनाब खड़े ने उत्ते, 40,000 तातारी ईसाई आने वास्ते तैयार ने। सारे ईसाई पादरी उत्थे इकट्ठे होए ने। एक ईसाई पादरी जनाब कहता है कि इस मौके दे उत्ते जनाब एक बयान होना चाहिए, मुसलमानां दे नबी दे बारे दे विच मैं गल करना चाहना। तवज्जो करना जरा। वो जनाब स्टेज दे उत्ते आया, स्पीकर दे उत्ते, माइक दे उत्ते आया, वो पादरी आके जनाब रसूल करीम दे बारे दे विच गल्लां करदा। अल्लाह तबारक व तआला दा करना है होया कि उसे पादरी दा पालतू कुत्ता जिसनूं रोजाना गोश्त लिया के पाउंदा है, जी वेखिया जनाब कुत्ते दे मुंह दे नाल मुंह लांदे ने, अपने नाल जनाब जिन्हां सुआंदे ने सुरा भी करदे। वो जनाब उसका पालतू कुत्ता उत्थे नाल स्टेज दे पाए दे नाल रस्से दे नाल पक्का करके बनिया होया है। ते जनाब रसूल करीम दे बारे दे विच जो उसने गल कीती ते उस कुत्ते ने होमड़ी मार के रस्सा तरोड़िया, पादरी दे उत्ते हमला कर देता। उत्थे कोई मुसलमान नहीं सी हैगा जिहड़ा रसूल करीम दी नामूस दे बारे दे विच गल करे ते पादरी नूं पिछां ढा सके, कोई बंदा मुसलमान नहीं सी। ओदे सारे ईसाई ते तातारी सन।
یہودی اور عیسائی سنا اے میرے مسلمان پراؤ دوستو بزرگو اور پراؤ اے غور دے نال میری گل سننی ہے تے نبی پاک دی ناموس دے واسطے کھڑے ہو جانا ہے اپنے گھر دے وچ ایک پتر نو نبی دی ناموس دی خاطر جناب مخصوص کر لو اپنے گھر دے ایک فرد نو نبی دی ناموس دے خاطر مخصوص کر لو کل قیامت دا روز ہوئے گا اور جویں یوسف نو خریدن واسطے او مائی سوتر دی ہڈی لے کے گئی لوکاں پوچھیا کہ توں جناب کتھے چلیاں کہ یوسف نو خریدن واسطے چلیاں اونے پوچھیا اودی قیمت تیرے کول ہیگی یا کہ نہیں اونے کہا میں سوتر دی ہڈی لے کے چلیاں کسے نے پوچھیا مائی پاگل تے نہیں ہو گئی تے بڑے بڑے سیٹ یوسف نو خریدن واسطے آ رہے نے تے توں چلی ہے سوتر دی ہڈی لے کے اونے کہا پترا پتہ مینوں وی ہے یوسف نو خرید نہیں سکدی میں سنیا وہ بڑا سونا برداوے وہ بڑا سونا منڈاوے میں سنیا بڑا سونا ہے تے کل قیامت والے روز جب اللہ رب العالمین پوچھے گا دسو میرے یوسف دے کڑے کڑے خریدار تے انہاں خریداراں وچ میں بھی اٹھاں گا میں بھی اٹھ جاواں گی کہ یا اللہ سوتر دی ہڈی لے کے میں بھی گئی سی اس واسطے میں عرض کردا اے میرے دوستو پراوو تے بزرگو کل قیامت والے روز جدوں رب العالمین نے پوچھنا تینوں تے مینوں کہ دسو میرے نبی دی ناموس دے اوتے کس کس نے گل کیتی ہے میرے نبی دی عزت دے اوتے کس کس نے پہرا دیتا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس دے اوتے کون کون پہرا دیندا رہیا ہے تے تہاڈا بیٹا ایک محسوس ہوے گا کہ جدوں نبی دی ناموس دی خاطر کوئی بندہ میدان وچ آندا ہے تے اودا دستو بازو بنن واسطے تیار ہے اگر کوئی خود نہیں جا سکدا تے جناب اپنی دولت بہاوے ناموس رسالت دے جان نثاراں دے اوتے اگر کوئی بندہ جناب اپنی مصروفیت دی وجہ دے نال نہیں جا سکدا تے اپنے بیٹے نو بھیجے کہ انہاں نوں ناموس رسالت دے اسیرانہ دی جا کے خدمت کرے میرے دوستو براوو اور بزرگو بغداد دی دھرتی دے اوتے جدوں پادری نے رسول کریم دے بارے وچ گل کیتی کتے نے ہونڑی ماری تے اپنا رسا توڑ کے دے اوتے حملہ کر دیتا لوکاں نے کتے نو پھڑیا تے جناب پھڑ کے دوبارہ بن دیتا پادری نو کیا ہٹ جا مسلماناں دے نبی دے بارے وچ گل نہ کر پادری نو کیا مڑ جا پادریا مڑ جا عیسائیا مڑ جا مڑ جا کہانیاں کھالیا مڑ جا مڑ جا مسلماناں دے نبی دے بارے وچ گل نہ کر تے پادری کہندا ہے کہ میں نبی دے بارے وچ جڑی گل کیتی ہے اس واسطے کتے نے میرے اوتے حملہ نہیں کیتا ایک کتے جس وقت میں تقریر کردا پیا ہاتھ ہلاوندا تے کتا میرا صدایا ہویا ہے اے پڑھایا ہویا ہے سکھایا ہویا ہے شکاری کتا تے جناب میرے ہاتھاں دے اشاریاں نوں ویکھ کے تے کتے نے رسا توڑیا ہے لوکاں نے کہا مڑ جا وہ سارے لوگ 40,000 تقریباً تیار نے کہ اسی عیسائی ہوں گے پادری تقریر ختم کرے پادری نے دوبارہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے وچ گل کیتی تے کتے نے دوبارہ رسا توڑیا یا رسول اللہ شان مصطفی عظمت و شان مصطفی عظمت و شان مصطفی حق اہل سنت و جماعت آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر یا رسول اللہ تسی گوارے نا یا اللہ صدقہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آدھی پیاری نالین دا اے میرے ربا تو گوارے نا کہ لوگ جناب کہتے نے آقا تیری شان دی خاطر دل بھی حاضر اور جان بھی حاضر فدا کا یا رسول اللہ فدا کا امی وابی و جسمی و روحی و قلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ میرے پتر تیری شان تو قربان سونیا محبوبہ میری عزتاں تیری عزت تو قربان سونیا محبوبہ میرے بیٹے تیری شان تو قربان سونیا محبوبہ میرا کنبہ تیری شان تو قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دے بدلے دے وچ صرف کوئی گل چاہنے جدوں میدان حشر لگے ادوں ساڈی شرما رکھ لینا ادوں عزت رکھ لینا ادوں کہہ دینا اے تے میرا اے فرشتے ہوئے تے میرا اے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے کتے نے دوبارہ رسا توڑیا
تے جناب لوکاں دے آن تو پہلا ہی پادری جڑا مالی کے 2 ٹکڑے کر دے. گستاخ رسول کی ایک سزا سرکن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سرکن سے جدا من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ. اس نے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. جب کتے نے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں تے لوگ جناب ایسا معاملہ کس وقت ہوگا نا مسالے تو ایتھے ہی ہو جاتا ہے جی. تے لوگ جناب ڈر جاندے نے کم جاندے نے. وہ کی کیا ہو ہے جی ہویا کی پھر ذرا غور کرنا کہ وہ کتے نے دس دیتا کہ مکہ پادریا اے تے او نبی ہے جدے بارے دے وچ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تو اس عالم دے وچ میں بھی ہاں. کتے نے کہا میں بھی ہاں. اگر ایک ہی ہویا کہ نبی دا کوئی عاشق اس مجلس دے وچ نہیں تے تو میرے نبی دے بارے وچ گل کر کے زندہ رہ. کتے دے اس عمل نو ویکھ کے نا وہ جڑا 40,000 تتاری عیسائی ہون واسطے آیا سی نا انہاں عیسائیاں نے کتے دے عمل نو ویکھ کے تے پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ محفل سجائیے. آخری شعر عرض کر کے میں اجازت چاہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. تو ایمان دی سلامتی نہ ذرا سارے پڑھو سارے محبوب دے دیوانے. میں کلا چھڑا میں یا دیوانا تو تسی بھی محبوب دی محفل وچ آئے ہو دیوانے تے تسی بھی ہو. کیا بات ہے. بعض اوقات انج ہوندا ہے کہ انج دے منڈے جناب جڑا نا جڑیاں ٹیڑیاں بیڑیاں کٹاں انہاں نے کرائیاں نا اے منڈے ساڈے نال اگے نکل جاندے نے. اے ممتاز قادری کیا بات ہے جناب. اللہ اکبر. تے عامر عبد الرحمان چیما یونیورسٹی دا طالب علم یار کلا 7 بھیناں دا بھرا ہے. او بھی پردیس دے وچ جرمنی دے اندر گستاخ رسول ان کا تیری ایسی دی تیسی ہوئے. تو کی سمجھا کہ رسول کریم دے غلام نہیں تھے. اسی تے سب کچھ نبی پاک دی ذات تو قربان کرنے واسطے تیار ہاں. صرف شعر پڑھنے واسطے تیار نہیں ہاں. شعر پڑھ لو کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام.